Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih, ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman semuanya. Kami dari kelas 11 PH1 ingin membuat video mengenai Bed Set Up Honeymoon. Perkenalkan, nama saya Desak, Nyoman, dan Febriari, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Nyoman, Sutri, Mahadewi, absen 4. Perkenalkan, nama saya Putu, Dewi, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Dewi, Wati, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Kadek, Swandhari, nomor absen 20. Người vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Baik, sekian video making bed set up honeymoon dari kami. Kami ucap terima kasih dan para pesanti. Om Santi Santi